हुजूर शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं और इनका हज़रत का माशाल्लाह जो गेट पर नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ ही सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत का नाम लिखा हुआ है और मजार शरीफ है जिसकी आप लोग ज़ियारत कर ही सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दरगाह है और अल्लाह के वलियों की बारगाह में आने से कुर्ब हासिल होता है। और हमें ये मालूम होता है कि जब हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते हैं तो वह पुराने वक्त का बना हुआ है। माशाल्लाह आप अंदर से देख ही सकते हैं कि जो मजार शरीफ है उसको जिस तरह से सिक्योरिटी में रख रखा है लोगों ने कि बाहर का बंदा कोई अंदर आने की कोशिश ना करे। और होना भी चाहिए कि अल्लाह के वलियों की मज़ारत पर जब आप आएँ तो। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूँ एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी देने के लिए कि जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली रह चुके हैं और जिनका मजार शरीफ है इस्लाम नगर के अंदर, जहां उनका उर्स से पाक लगता है। और आज उन अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की दरगाह की ज़ियारत कराई जाए। और जब आप दरगाह पर घूमने के लिए आएंगे सबसे पहले आपको गेट से गुजरने को मिलेगा। तो गेट जिस गेट से आप गुजरेंगे सबसे पहले माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत गेट बना हुआ है और आप लोग देख ही सकते हैं। माशाल्लाह ये नाम वगैरह भी लिखा हुआ गेट के ऊपर, लेकिन साफ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत गेट बनाया है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं बराबर में खाली खाली जगह पड़ी है, ये सिर्फ ये सारी जगह वही है जो उसके टाइम पर दुकानें वगैरह लगती हैं। और आइए मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ। हम पहुंच चुके हैं दरगाह के पास। ये माशाल्लाह दरगाह के बराबर का सीन है। और जो आप ये खेत खलियान देख रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी जगह जो है यहाँ पर उसके टाइम पर मेला वगैरह लगता है और दुकानें वगैरह लगती हैं। ये सारी जगह जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ये सारी जगह मजार शरीफ देख रहे हैं। मुझे इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये भी एक अल्लाह के वली है जिनका मजार शरीफ यहाँ पर बना हुआ है। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है। और मेरा जब भी आना हुआ है इस दरगाह पर तो मैं रात के वक्त आया हूँ, दिन में मेरा नहीं आना हुआ है। और आइए हम आपको दरगाह के अंदर लेकर चलते हैं। और ये यहाँ के खुद्दाम हज़रात हैं यहाँ पर जो सफाई का काम करते हैं, साफ सफाई का। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी जो है कोई दरगाह पर हाजिरी देने के लिए नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर तामीरी काम चल रहा है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि तामीरी काम किधर चल रहा है। और ये जो है ये कार्यालय है, ये बैठक है, यहाँ पर मुसाफिरों के लिए रहने की व्यवस्था करी जाती है। और ये सामने जो है ना आप लोग देख ही सकते हैं, ये जो है ताबीरी काम चल रहा है और लोग यहाँ पर काम वगैरह कर रहे हैं। तो इन लोगों से मैंने इजाज़त लेने के बाद ही यहाँ पर दरगाह पर व्लॉग बनाने की परमिशन ली थी। उससे पहले मैंने परमिशन बगैर लिए मैं किसी का व्लॉग शुरू नहीं करता। और आप ये सामने देख सकते हैं ये वुज़ू खाना है और बड़ा ही बड़ा ग्राउंड है माशाल्लाह यहाँ का। और ये जो अल्लाह के वली हैं इनका पूरा नाम हुजूर शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और इनका हज़रत का माशाल्लाह जो गेट पर नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ ही सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत का नाम लिखा हुआ है। और ये जो गेट है माशाल्लाह ये मरहूम वाहिद खान जो हैं इस्लाम नगर के चेयरमैन रह चुके हैं, ये उनका बनाया हुआ गेट है जो उन्होंने अपने दौर में बनवाया था। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मैं अंदर दरगाह के अंदर जब आते हैं मेन गेट से तो ये बराबर में मस्जिद बन रही माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और मैंने ये देखा है कि जहाँ जहाँ आप अल्लाह के वलियों की मज़ारात पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ बराबर में मस्जिद जरूर होती है। और सबसे पहले मैं दरगाह के अंदर जाने से पहले आपको दरगाह का बाहरी नज़ारा कराता हूँ। और ये जो दरगाह बराबर में आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ की जो खेत खलियान है और जो पहाड़ी इलाका है माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। हालांकि पहाड़ी इलाका है नहीं, लेकिन पहाड़ जैसा लगता है क्योंकि यहाँ पेड़ वगैरह हैं। और ये जो आप कब्रें देख रहे हैं, 3 कब्रें जो आप देख रहे हैं, ये खुद्दाम हज़रात की हैं जो हज़रत सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खादिम हैं। आपके विसाल के बाद ये लोग यहाँ पर खुद्दाम हज़रात हैं, खादिम। और ये माशाल्लाह हज़रत का मजार शरीफ है जिसकी आप लोग ज़ियारत कर ही सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दरगाह है और अल्लाह के वलियों की बारगाह में आने से कुर्ब हासिल होता है। और हमें ये मालूम होता है कि जब हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते हैं तो वहाँ आने के बाद हमारे दिल को सुकून मिलता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप नमाजें ना पढ़ें, आप मस्जिद में नहीं जाएं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको अल्लाह के वलियों से राब्ता अगर आप करते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में अगर आप जाते हैं तो माशाल्लाह बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है। और ये दरगाह के बराबर में आप लोग देख ही सकते हैं माशाल्लाह ये पूरा ग्राउंड है। दरगाह के बराबर में ये पूरा ग्राउंड है जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसके टाइम पर यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और ये दरगाह का दूसरी साइड का गेट है। और ये दरगाह का गुम्मट है माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत गुम्मट बनाया है। और ये भी देखने को मिलता है कि हर मज़ारात पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ जरूर होता है अल्लाह के वलियों की मज़ारात पर। और ये पेड़ भी बना हुआ है माशाल्लाह। और ये जो जगह आप ये खजूर के जो पेड़ देख रहे हैं माशाल्लाह सामने, ये जो है यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करते थे पहले और बराबर में अभी भी कब्रिस्तान है। और ये सारी जगह जो दिखाई दे रही है आपको हरी हरी, यहाँ पर सब में जो है उसके टाइम पर दुकानें वगैरह लगती हैं।
اور یہ جو آپ لوگ देख सकते हैं کہ پیچھے پیچھے جو ہریالی ہے, یہاں پر کسی دور کے اندر بہت بڑی ندی ہوا کرتی تھی, مطلب کہ جو ہے سمپل بھاشا میں اسے نہر بول سکتے ہیں یا جھیل بول سکتے ہیں, وہ ہوا کرتی تھی, لیکن اب وہاں پر نہیں ہے. اور یہ درگاہ کا بیک گراؤنڈ ہے جہاں میں بیک میں کھڑا ہوا ہوں درگاہ کے پیچھے. اور یہ جو درگاہ کا سین ہے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت, رات کے وقت آپ آتے ہیں یہاں پہ تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. اور یہ پیڑ ہے ماشاءاللہ, اور یہ جو ہے برابر میں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ساری کے ساری جو ہری جگہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو, یہ ہری جگہ نہیں ہے بلکہ یہ پانی بھرا ہوا ہے جہاں پر کائی جمائی ہے. اور اگر یہ کائی ختم ہو جاتی ہے اس کے ٹائم پر تو یہ پانی صاف ہو جاتا ہے, اور لوگ یہاں نہریں وغیرہ بھی چلاتے ہیں, اور یہاں برابر میں دکانیں لگتی ہیں, کھانے پینے کی دکانیں لگتی ہیں. اور یہ ساری جگہ جو ہے بڑی خوبصورت ہے. میرا جب پہلی مرتبہ اس درگاہ پر آنا ہوا تھا تو میں آیا تھا اس درگاہ پر پہلی مرتبہ جب آیا تھا کہ جب رات کا وقت تھا, لیکن اب میں الحمدللہ دن کے وقت آیا ہوں اور آپ لوگوں کو درگاہ کی زیارت کرا رہا ہوں. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو درگاہ ہے یہ حضور شاہ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمے سے ہیں, اور ان کا مزار شریف جو ہے بہت پرانے وقت کا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ اندر سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ جو مزار شریف ہے اس کو کس طرح سے سیکورٹی میں رکھ رکھا ہے لوگوں نے کہ باہر کا بندہ کوئی اندر آنے کی کوشش نہ کرے. اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی مزارت پر جب آپ آئیں تو بڑے ہی اعتبار سے اور بڑے ہی عزت کے ساتھ آپ فاتح خوانی پیش کریں. اور آئیے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مسجد کی طرف. یہ مسجد کا راستہ ہے, اور جب مسجد کے اندر آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ یہاں پر ٹیل پتھر کا بھی پورا انتظامات کر رکھا ہے. بڑی خوبصورت مسجد جو بنائی گئی ہے. اور میں نے یہاں کے خدا مدراس سے معلوم کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں حضرت نمازیں بھی ہوتی ہیں 5 وقت کی ماشاءاللہ, اور یہی اللہ کے ولیوں کی مزارت پر دیکھنے کو ملتا ہے. اور میں جب مسجد کے اندر انٹری کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑا ہی اندھیرا ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی کوئی تھا نہیں یہاں پر. تو میں آپ کو ٹارچ جلا کر بھی یہاں کا دکھاؤں گا سارا کچھ. اور یہ دیکھیے میں اب ٹارچ جلا رہا ہوں, اور یہ بھی میں جلائیں ٹارچ. اور دیکھو اب دیکھیں ماشاءاللہ اے سی بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اتنی چھوٹی سی مسجد کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اے سی بھی لگی ہوئی ہے, اور مائک وغیرہ کا بھی انتظامات کرا ہوا ہے. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ممبر ہے, اور بڑی ہی چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بڑی خوبصورت مسجد ہے. اور اب میرا ولاگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کہنے والے کہتے ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں شرک ہوتا ہے. یہاں شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے, آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں. اور یہاں پر مدرسے کے طالب علم بھی پڑھتے ہیں. اور پھر میں جب نکلتا ہوں درگاہ کے باہر کو, مسجد میں سے باہر نکل کر آتا ہوں. یہ جو درگاہ ہے یہ تینوں درگاہ خدام حضرات کی ہیں جو یہاں پر خادم ہوا کرتے تھے. مجھے معلومات میں نے لی تو مجھے معلومات لینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ درگاہ خدام حضرات کی ہے. اور پھر میں یہاں پہ باہر نکل کر آتا ہوں اور بڑا ہی خوبصورت منظر دیکھتا ہوں. اور ماشاءاللہ یہاں کی جو درگاہ ہے بڑی خوبصورت درگاہ ہے, اور آپ لوگوں نے اس درگاہ کی زیارت کی ماشاءاللہ. آپ لوگ بڑے خوشی میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ درگاہ کی زیارت نہیں دکھا سکتا, جو کہ مجھے یہاں پر بیٹھ کر اور میں نے جب فاتحہ خوانی پیش کی جو مجھے بڑا دل کو سکون ملا, وہ آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا. لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے, گزارش ہے, اگر آپ لوگ یہاں پر آنا چاہیں تو ضرور آئیں. اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اور ان لوگوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم قبول ہو جاتے ہیں اور ہماری نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں, سارا کچھ قبول ہو جاتا ہے, تو ہمیں ہمارے درجات کو بلندیاں کر دی جاتی ہیں اور لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, اور حضور آپ نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا. یہ وہی حال ہے جب آپ اللہ اس کے رسول کی راہ میں اپنا سارا کچھ دے دیتے ہیں تو رب کریم آپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور ماشاءاللہ پھر میں یہاں سے روانگی کرتا ہوں اپنے درگاہ پہ سے, اور درگاہ سے روانگی کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو درگاہ کا ماشاءاللہ تھوڑا سا اور سین دکھاتا ہوں جو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. اور یہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں, یہ آپ درگاہ کا گنبد دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گنبد ہے. اور پھر ہم فائنلی گائس یہاں سے ہوتے ہیں روانہ. اور یہاں سے نکلتے وقت میں دیکھتا ہوں کہ جو یہ گلی ہے, میں نے آتے وقت غور نہیں کیا تھا کہ یہاں پر جو گلی ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پتھر کے ساتھ جو ہے اس گلی کو بنایا گیا ہے. اور یہاں پر جو فلواڑی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. اور آئیے میں آپ درگاہ کے باہر چلتا ہوں بالکل. اور میں آ چکا ہوں درگاہ کے بالکل باہر, اور یہ وہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر مسافر جب عرس کے ٹائم پر آتے ہیں تو یہاں پر آ کر آرام کرتے ہیں, اور کچھ چند دکانیں بھی یہاں پر لگتی ہیں, مجھے پورا طرح سے یاد نہیں ہے. اور میرا آج کا ولاگ یہیں پر ختم ہوتا ہے, اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اور جس کو یہ میرا ولاگ پسند آئے وہ لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں, اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اپنے بھائی کو. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ, نئے دن کے ساتھ. السلام علیکم.